салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд бародарои ғариб мо хоҳиш карданд ки яка ваз 2115 ба навор бигӣ. Ина марҳамат бародаро, ваз 2115 беҳтарине ки бо хоси дили шумост. Бародаро, ба шумо чӣ намуд мошине маъқул бошад? Дар таги ин видео дар комментария бинависен. Дар видеои оянда пешкаши шумо мегардонем. Бародаро, видеоро я тамошо мекунем, чотки лайк шапакш мекунем, ку бинем то чанд қара лайк мегиря, 500 та бигира бародаро, пешравии мо мешавад. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шавед. Бародаро, видеоро то ахирша тамошо кунед, лайк монен, боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Дастгирии моро фаромӯш насозед бародаро. Яка мошини фурӯши мои ваз 2115 мебошад ки соли бароришаш 2005, абиёи мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар инҷо соҳиб мошин гуфтааст. Срочно мошини фурӯшӣ. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин на панава, ягон камбудӣ надорад, задагӣ надорад. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 25000 сомонӣ. Ба рублиёзира гардонем 169000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 883 00 88 26. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дая мошини фурӯши мои ваз 2115 мебошад ки соли бароришаш 2007, абиёи мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Ҳамаи чизаш заводскои шай, тонировка надорад. Савдо пеши мошинда. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 26000 сомонӣ. Ба рублиёзира гардонем 176000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 919 12 01 45. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сея мошини фурӯши мои ваз 2115 мебошад ки соли бароришаш 2003, абиёи мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. Мотор 100%, газ бензин ардаш кор мекунад. балонҳо хадаҳои 100%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 17000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 115000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 501 01 60 52. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мои ваз 2115 мебошад ки соли бароришаш 2008, абиёи мотори 1.7, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. 1 сола тонировка дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. губкаваткадагӣ, системаи музикааш дурай. мақсад мошин расход надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 32000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 217000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 84 99 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мои ваз 2115 мебошад ки соли бароришаш 2005, абиёи мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. коробка хадаҳои мотор 100%. ҳама харидори аниқ бошӣ занг занад, бо муомила дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 22000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 149000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 82 00 04. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои ваз 2115 мебошад ки соли бароришаш 2002, абиёи мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошина фақат мешини ҳай мекунӣ. 4 балон нав, аккумулятор пачка, сентр замок, чашкош варид надорад. 4 балон, 4 колонка нав, самбуфер нав. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 19000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 129000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 938 80 05 60. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мои ваз 2115 мебошад ки соли бароришаш 2003, абиёи мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. срочно мошини фурӯшӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, коробка хадаҳои 100%, ҳуҷҷатош буд-шидагиай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 9500 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 64000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 001 77 21 14. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
هشت ماشین فروشی ما وز 2115 میباشد که سالی برارش 2004 ابیو موتور 1.5 سوزش بریش بنزین گاز коробка پیدرشش مکانیکا در امجاسای ماشین است در حالت خوب قرار دارد فورا فروخته میشود موتور коробка کузов 100 فایز اینژکتور 4 بالون نوای краскаш دورای التماس خریدار زنگ زند قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 19000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 129000 روبل میشود تلفن ها برای تماس 937 60 30 37 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی ما وز 2115 میباشد که سالی برارش 2005 ابیو موتور 1.5 سوزش بریش بنزین коробка پیداشش مکانیکا در امجاسای ماشین است یک ساله حجت دارد خداوی коробка موتور بالونو دیسکو همه نو واریانت را پیشنهاد کنین موزیکش تنجه میشینی فقط توتا میتی قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 20000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 135000 روبل میشود تلفن ها برای تماس 111 40 13 معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. ده ماشین فروشی ما وز 2115 میباشد که سالی برارش 2005 ابیو موتور 1.6 سوزش بریش بنزین коробка پیداشش مکانیکا در امجاسای ماشین است ماشین در حالت خوب قرار دارد 4 در الکتروپاکت 4 بالون نو بنزین خالی فقط краска میکنی تمام خداوی زورای پروستو سوندر کشیده قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 15800 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 107000 روبل میشود تلفن ها برای تماس 909 10 67 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی ما وز 2115 میباشد که سالی برارش 2005 ابیو موتور 1.5 سوزش بریش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در امجاسای ماشین است در حالت بهترین قرار دارد گاز یورو 4 با کاولا دا گران مانیتور موزیکش هم عجایبه سنتر زماگ اکومولاتور پاچکا بالونو 99 فایز قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 17500 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 118000 روبل میشود تلفن ها برای تماس 903 33 35 44 معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی ما وز 2115 میباشد که سالی برارش 2009 ابیو موتور 1.7 سوزش بریش بنزین коробка پیداشش مکانیکا در امجاسای ماشین است ماشین در سیستم بهترین قرار دارد یک ساله حجت دارد 8 ماه تنیرافکا دارد کنکرت خریدار باشد زنگ زند التماس بیهوده زنگ نزنید قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 27000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 183000 روبل میشود تلفن ها برای تماس 907 23 08 96 معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی ما وز 2115 میباشد که سالی برارش 2005 ابیو موتور 1.5 سوزش بریش بنزین коробка پیداشش مکانیکا در امجاسای ماشین است در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد موتور اینژکتور 100 فایز بالونو 80 فایز الکتروپاکت علیش میشود واریانت را میبینیم قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 20000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 135000 روبل میشود تلفن ها برای تماس 883 33 20 33 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی ما وز 2115 میباشد که سالی برارش 2005 ابیو موتور 1.5 سوزش بریش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در امجاسای ماشین است سراشن ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد سراشن باید فروخته شود ماشین بهترین ماشین یگان در ندارد قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 16000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 108000 روبل میشود تلفن ها برای تماس 904 22 33 معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی ما وز 2115 میباشد که سالی برارش 2005 ابیو موتور 1.5 سوزش بریش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در امجاسای ماشین است ماشین در سیستم بهترین قرار دارد ماشین نه پناه و یگان جای خراشیدگی ندارد زدگی پوسیدگی ندارد قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 19500 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 132000 روبل میشود تلفن ها برای تماس 904 65 25 65 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.
16 ماشین فروشی وز 2115 میباشد که سالی برای 2003 ابیو موتور 1.5 سوزش بارش بنزین گاز коробка پیداشش مکانیکا در امجوسای ماشین است. ماشین در حالتی زوره آدمای کنکریت نیز زنگ زند. ماشین سودا میشود. سودا در پیش ماشین بهترین قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 25000 سومانی بر روبل زیرا گردانیم 169000 روبل میشود. تلفن ها برای تماس 884 88 4061. معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.